भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध द्वादशोऽध्याय। द्वादशे सनकादि मुनि मनुजन्माये पद्मजोनि। सृष्टि विस्तार न देखिला द्विखंडे जन सृष्टि कला। मैत्रेय उवाच एमन्ते काल संख्या जेते बनिले तोर ग्रते। एबे विदुर काहूँ तो देशे ब्रह्मा सर्जना जेमन्ते। वेद विचारे कला सृष्टि जेणु मोहतार दृष्टि। अन्धतामृष मोहामोह तामृश्र पुणितम मोह। अविद्या पंच पर्व सृष्टि आगे कल्पिला परमेष्टि। पाप बहुल सृष्टि सेहि ता देखी ब्रह्मा विचारोई। ए सृष्टि नहिला उचित दृढ़े गोविंदे देला चित। गोविंद पाद ध्यान बले संयुक्त भक्ति निश्चले। विष्णुर अंशे चारि भ्रात ब्रह्मार मन मध्युजात। सनक सनंद एवेनि कुमार सनातन घेनि। स्वभावे ऊर्ध्वरेता हन्ति विष्णु आनन जानन्ति। ताहांकु चाहि वेदवर स्वभावे कहोई मधुर। तुम्हे चतुर पुत्री मोर वेद प्रमाणे सृष्टि कर। एमन्ते पिता वाक्य शुणी पुत्रे कहन्ति मने गुणी। आम्भर तेणे कार्य नाही एमन्त आज्ञा दिय तुई। गोविंद चरणारविंदे भक्ति करिबु मोक्ष पदे। एमंत शुणी तांक वाणी क्रोधे कंपिला कुश पाणी। पुणी बुद्धिरे चित धरि ध्याने सुमरि नरहरि। कोपे भ्रुकुटिता कुटिल बदन दिशिला पिंगल। भ्रुकुटी मध्य पुत्र जात दिशई सुनील लोहित। देवंक पूर्वे जात सेहि कांदई ब्रह्मा मुख चाहि। बोलई शुण वेद बोर मोहर नाम आगे कर। निर्भय स्थाने स्थाप मोते जेमन्ते रहिबि निश्चिन्ते। शुणी सानंद प्रजापति चिंतिला जेव नाम स्थिति। हे पुत्र रोदन न कर करिबि वचन तोर। रोदन कलु आगे जेणु तो नाम रुद्र हेउ तेणु। एमंत कहि तार आगे स्थान कल्पिला यथा भागे। मन इंद्रिय प्राण व्योम वायु अनल जल स्थान। महिमिहिर चंद्र तप एमन्ते एकादश रूप। जे स्थाने जे नाम तोहर होइब शुण हे कुमर। मन उपरे मनु नाम इंद्रिय पदे मनु जान। प्राणरे बसे मोहिन स आकाशे महान प्रकाश। पवने शिव रूपे बसे अनले मृत ध्वज मिशे। पवने शिव रूपे बसे अनले ऋत ध्वज मिशे। ऊर्ध्वरे तस जल जगे भव शिव भूमि भागे। रविर स्थाने काल भाव चंद्रे बशिव वामदेव। तपे बशिव द्रुत व्रत एमन्ते एकादश मत।
ତୁମ୍ଭର ପତ୍ନୀ ନାମ ଯେତେ ଶୁଣ କହିବା ତ ଅଗ୍ରତେ ଧୀବୃତି ଉଷନା ଯେ ଉମା ଅପରେ ଶୁଣ ଯେତେ ବାମା ନିୟୁତ ସର୍ପୀ ଇଳା ଅମ୍ବିକା ଇରାବତୀ ଯେ ସୁଧା ଦୀକ୍ଷା ଏ କନ୍ୟା ରୁଦ୍ରାଣୀ ବୋଲାନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ତୁମ୍ଭେ ହୁଅ ପତି ଏ ଯେତେ ନାମ ଆଦି ସ୍ଥାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତେ ତୁହି ଘେନ ଏଣେ ତୁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର ହୁଅ ତୁ ପ୍ରଜାପତି ବର ଏମନ୍ତେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନୀଳ ଲୋହିତ ତୋଷ ହୋଇ ସତ୍ୟ ସତ୍ୱ ଆକୃତି ଆତ୍ମସମ ନିର୍ମାଣ କଲା ପ୍ରଜାଗଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଚାହିଁ ସଭଏ କମ୍ପେ ତାର ଦେଇ ବୋଲନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ଭୂପୁତ୍ର ଏଣେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ମହାଭୟଙ୍କର ଦେଖି କମ୍ପିଲା ଚିତ ମୋର ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦଶ ଦିଗ ତୁଲେ ମୋହର ମନେ ତାପ କଲେ ଏବେ ତୁ ତପ ସାଧ୍ୟ କର ସର୍ବଜୀବଙ୍କ ସୁଖ ଘର ତପର ବଳେ ଜଗତେ ପ୍ରଜା ତୁ କର ପୂର୍ବ ମତେ ତୋପେ ତୋପେ ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇବୁ ଯେ ଭାବେ ସର୍ବକାଳେ ଥିବୁ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନୀଳ ଲୋହିତ ତୋଷ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାର ଚରଣେ ନମିଲା ତପ ସାଧନେ ବନେ ଗଲା ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ତପ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ମନେ ବିଚାରଇ ଏ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ରୁଦ୍ରଗଣ ନୁହନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ତାହାଙ୍କୁ ଶିବ ଲୋକେ ଥୋଇ ପୁଣି ସଂଶୟ ବିଚାରଇ ଏବେ କି କରିବି ଉପାୟ ନ ପୁଣ କୋପେ ଦେବରାୟ ଏ ଅନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଚିନ୍ତି ଧ୍ୟାନେ ବସିଲା ପ୍ରଜାପତି ତାର ଶରୀରୁ 10 ସୂତ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ ସମ୍ଭୂତ ଲୋକବର୍ଦ୍ଧନ ହେତୁ ଅର୍ଥେ ନମିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପାଦଗତେ ମରିଚି ଅତ୍ରି ଅଙ୍ଗିରସ ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ଫୁଲ ପ୍ରକାଶ କ୍ରତୁ ବଶିଷ୍ଠ ଭୃଗୁ ଦକ୍ଷ ଦଶମେ ନାରଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଣ ବିଦୁର କହୁଁ ଭଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗୁ ଯେବା ଉପୁଜିଲେ ନାରଦ ଉପୁଜିଲେ କଳୁ ଦକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମୂଳୁ ପ୍ରାଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଜାତ ଭୃଗୁ ଯେ ତ୍ୱକରୁ ସମ୍ଭୂତ କ୍ରତୁ ପୂଜେ ଭୁଜ ମୂଳୁ ପୁଲହ ନାଭିର ମଣ୍ଡଳୁ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୁ ଜାତ ଅଙ୍ଗିରା ବଦନୁ ସମ୍ଭୂତ ଅତ୍ରି ପୂଜେ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗେ ମରିଚି ମନର ସଂଯୋଗେ ଦକ୍ଷିଣସ୍ତନୁ ଧର୍ମ ଜାତ ଯେ ଧର୍ମ ଧରଇ ଜଗତ ଯେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଧର୍ମ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶୁ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଜହିଁରୁ ସଞ୍ଚରଇ କାମତା ହୃଦରୁ ସମ୍ଭୂତ ଭୁରୁମଣ୍ଡଳୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ଲୋଭ ହୋଇଲା ଅଷ୍ଟ ଦେଶେ ବଚନ ବଦନୁ ପ୍ରକାଶେ
ଶପଥ ସିନ୍ଧୁ ମେଢ୍ର ଦେଶୁ ଋତୁ ଦେବତା ଗୁହ୍ୟ ଦେଶୁ। କର୍ଦ୍ଦମ ଛାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତି ଯାହାର ପତ୍ନୀ ଦେବହୂତି। ଏମନ୍ତେ ଅଶେଷ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାର ମନ ଦେହୁ ଜାତ। ଯେ କନ୍ୟା ବଚନୁ ଜନ୍ମିଲା ବ୍ରହ୍ମାର ମନ ସେ ମହିଲା। ସକାମେ ବ୍ରହ୍ମା ତାର ହସ୍ତ ଧଇଲେ ରତିରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ। ଅଧର୍ମ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଚିତେ ପୁତ୍ରେ ମିଳିଲେ ତା ଅଗ୍ରତେ। ମରିଚି ଆଦି ଯେତେ ଭାଇ ବୋଲନ୍ତି ପିତା ମୁଖ ଚାହିଁ। ଭୋତାତ ସ୍ଥିର କର ଚିତ ଏତ ତୁମ୍ଭର ବିପରୀତ। ଯେ କର୍ମ ପୂର୍ବା ପରେ ନାହିଁ ଏବେ ସେ ସମ୍ଭବିବ ନାହିଁ। ଯେ କର୍ମ ପୂର୍ବା ପରେ ନାହିଁ ଏବେ ସେ ସମ୍ଭବିବ କାହିଁ। କାହିଁ ଦୁହିତା ରମେ ପିତା ଏଣୁ ଆମ୍ଭର ମନେ ଚିନ୍ତା। ପୂର୍ବେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯେତେ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ସେ ଧର୍ମ ଆଚରିଲେ। ସେ ନ କରନ୍ତି ଏଡ଼େ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବେ ନୁହଁ ଇଏ ଧର୍ମ। ଯେ ଧର୍ମ ଲୋକ କ୍ଷେମ କରେ ଆନନ୍ଦେ ଆତ୍ମାକୁ ଧାରେ। ଭୋତାତ ଧର୍ମେ କର ଚିତ ଅଧର୍ମେ ନ ବୁଡୁ ଜଗତ। ତୁ ଏବେ ପାପ ଆଚରିଲେ ସଂସାରେ ଥିବ କେବା ଭଲେ। ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ତୋତେ ନମସ୍କାର। ତୁ ଦେବ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର ଅଧର୍ମେ ନ ବୁଡୁ ପିଅର। ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନାଇ ବ୍ରହ୍ମା ରହିଲେ ଲଜ୍ଜା ପାଇ। ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ି ତାର ହସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସୁମରେ ବେଦନାଥ। ଅତି ଲଜ୍ଜିତ ଯେଣୁ ହେଲେ ଲୀଳାରେ ତନୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଣୁ ଲଜ୍ଜା କଲା ତା ତନୁ ଅଷ୍ଟ ଦିଗେ ଗଲା। ସେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରେଖା ନାମ ବହିଲାକୁ ଝଟିକା। ଅଧର୍ମେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମୁଖେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ। ପୁଣି ଚଳଇ ଅଷ୍ଟ ଦିଶେ ସଞ୍ଚରେ ସମ୍ଭବି ଆକାଶେ। ମେଘର ପ୍ରାୟ ତାର ଦେହି ଶୁଣ ବିଦୁର ଏବେ କହି। ଚିନ୍ତା କୂଳେ ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ କଲାମତି। ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତେ ମନ ଖେଦେ ମୁଖ ସ୍ଫୁରିଲେ ଚାରି ବେଦେ। ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଯେ ବଖାଣେ। ମନେ ବିଚାରେ ପଦ୍ମଜନୀ ମୁଁ ଏବେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଘେନି। କରିବି ବିଷୟ ଗୋଚର ଯେମନ୍ତେ ପୂର୍ବେ ସଂସାର। ବେଦ ବିଚାରେ ନାନା ମତେ କର୍ମ ବିସ୍ତାରୀ ଏ ଜଗତେ। ଏ ଚାରି ହୋତ୍ର କର୍ମତନ୍ତ୍ର ଯେ ଉପବେଦ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏ ଭାବେ ଚାରି ପାଦ ଧର୍ମ ଆଶ୍ରମ ବୃତ୍ତି ଯଥା କର୍ମ। ଯେ ଯୁଗେ ପ୍ରସରିବ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ବିଦୁର ଉବାଚ ଭୂମୁନି କହିବା ପ୍ରସନ୍ନେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ମୋର ମନେ। ସେ ବିଶ୍ୱସର୍ଜନ ଈଶ୍ୱର ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୁତିଧର। ଯେ ମୁଖେ ଯେ ବେଦ ସର୍ଜିଲେ ଯହୁଁ ସେ ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶିଲେ। ସେ କଥା କହ ମୁନି ମତେ ସଂଶୟ ନ ରହୁ ମୋ ଚିତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଶୁଣହୁ ବିଧାତାର ଲୀଳା। ଯେ ମୁଖୁ ଯେ ବେଦ ସର୍ଜିଲା ଋଗ୍ବେଦ ପୂର୍ବ ମୁଖୁ କଲା। ଦକ୍ଷିଣେ ଯଜୁ ପ୍ରକାଶିଲା ସାମ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖୁ ଜାତ। ଅଥର୍ବ ଉତ୍ତରୁ ସମ୍ଭୂତ। ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ମୃତି ସ୍ତୋତ୍ର। ଯଜ୍ଞାଦି କୃତ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର। ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ତୁତି ଯେତେ ପୂର୍ବାଦି ଯଥା କ୍ରମ ମତେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଯେ ଧନୁର୍ବେଦ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ ଶିଳ୍ପ ବେଦ। ଏ ଆଦି ଉପବେଦ ଯେତେ
ପୂର୍ବାଦିମୁଖୁ କ୍ରମାଗତେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ ଚତୁର୍ମୁଖେ ସୁପ୍ରକାଶ ଷୋଡ଼ଶୀ ଉକ୍ତ ପୂର୍ବମୁଖେ ପୁରୀଷି ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୁତ ଦକ୍ଷେ ଆପ୍ତୋର୍ଯାମତିରାତ୍ର ଗୋସଭବାଜପେୟ ଜାତ ଧର୍ମାଚରଣଚାରୀ ବେଦେ ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପିଲା ଜ୍ଞାନ ଭେଦେ যে বিদ্যা দান তপ সত্য এ ধর্ম চতুষ্পদ মত চতুরাশ্রম বৃত্তি ভাবে যে ধর্মে যেবা নিস্তারিবে সাবিত্র প্রজাপত্য ব্রাহ্ম বৃহৎ আদি চারি কর্ম কৃষি যাজন যে শালীন শিল্পুঞ্চ বৃত্তি আদি ধর্ম বৈখ্যান বালখিল্য দীক্ষা উডুম্বর ফেন শিক্ষা সন্ন্যাসে কুটিচক আদি আশ্রম ধর্ম জেনে সাধি অপর আনিখিকাত্রয়ী বার্তা দণ্ড নীতি যে হই ব্যাহৃতি সৃষ্টি হি মতে প্রণব জন্ম হৃদগতে গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দ মন্ত্র দেবতা অনুবন্ধ উষ্ণিক ছন্দ লমুজাত গায়ত্রী চর্মুদভূত মানসু পূজে ত্রিষ্টুপ ছন্দ স্নায়ুরু অনুষ্টুপ ছন্দ জগতি অস্থি দেশু হুয়ে মজারে পঙ্ক্তি ছন্দ রহে বৃহতি ছন্দ দশ প্রাণ জীব তাহার স্পর্শ বর্ণ স্বর ব্রহ্মা শরীরু জাত স্মাণ ইন্দ্রিয় সম্ভূত অন্ত্যস্ত বর্ণম বলে বসে যে বলে শরীর প্রকাশে ব্রহ্ম বিহার সপ্তস্বর সূচিতে শুণ হে বিদুর শবদ ব্রহ্মতা শরীর স্বভাবে ব্যক্ত পর এণু সংসার ব্রহ্মময়ে যে ব্রহ্ম নানা শক্তি বহে এমন্তে শব্দ ব্রহ্ম করি অপর সৃষ্টি মনে স্মরি যে ঋষি সৃষ্টি পূর্বে কলা তাঙ্ক বিস্তারণ দেখিলা স্বভাবে তেজবন্ত হন্তি প্রজা সৃজন করନ୍ତି হেমন্ত বিচারি বিধাতা মনে পাইলা গুরু চিন্তা দেখ মোহর কর্ম মন্দ মোজে সর্জিলি ঋষি বৃন্দ কেহি নহিলে সৃষ্টি যোগে সর্বে পশিলে তপ যোগে এথিরে দেব প্রতিকূল এণু মো মানস আকুল এমন্তে মনে করি চিন্তা মৌনে বসিলা বিধাতা তক্ষণে ব্রহ্মা নিজ পিণ্ড তাপে হইলা বেনি খণ্ড সে বেনি খণ্ড ব্রহ্মা দেহে নারী পুরুষ বেনি হুয়ে সে বেনি মধ্যে সে পুপামান হইলা স্বয়ম্ভুব নাম সংসারে রাজা সে বলাই শুণ বিদুর এবে কহি অপর খণ্ড নারী জন্ম হইলা শতরূপা নাম মনুর পত্নী সে হইলা मैथुने सृष्टि पूजिला पंच सन्तति तार तहु होइले शुण नाम कहु उतान पाद प्रिय व्रत आगे होइले बेनी भ्रात आकुति देवहूति बेनी प्रसूति नामे कन्या तिनी से मनु कन्या दान कला आकुति रुचि विप्रे देला कदर्मे देला देवहूति दक्षकु समर्पे प्रसूति ताहांक गर्भु नाना मते सन्तति पुरिले जगते
ଏମନ୍ତ ଭାଗବତ ବାଣୀ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁରେ ବଖାଣି। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତେ। ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ଏଣେ ହରିଙ୍କି କରିଲ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଗହେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ସୃଷ୍ଟିବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ହରି